अलीपुरद्वार में बारिश ने मचाई तबाही। भाजपा विधायक ने इलाके का किया दौरा। जिले के कुमारग्राम विधानसभा के विधायक मनोज कुमार उरांव ने रविवार को बोरागाड़ी इलाके का दौरा किया। कुमारग्राम विधानसभा के भाटीबाड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत बोरागाड़ी क्षेत्र के गदाधर नदी बहती है। पिछले कुछ दिनों की भारी वर्षा के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अतिवृष्टि के कारण सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुमारग्राम विधानसभा के विधायक मनोज कुमार उरांव ने इलाके का जायजा लेने के लिए साथ ही यहां के लोगों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बांध की मरम्मत नहीं हुई तो और कई घर क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और नदी में समा जाएंगे। उनके साथ कुमारग्राम विधानसभा के भाजपा के 5 नंबर मंडल के अध्यक्ष कालीपद दास समेत भाजपा के विभिन्न स्तर के नेता भी मौजूद थे। আমরা এখন আমার কুমারগ্রাম বিধানসভার একদম শেষ প্রান্তে একটি জিপি হচ্ছে ভাটিবাড়ি। এই ভাটিবাড়ি জিপির আর 10-206 262 নম্বর বুথে আমরা আছি। আপনারা প্রত্যেকেই দেখছেন এই পুরো বুথের সাইড দিয়ে গদাধর নদী চলে গেছে এবং এই যে বাঁধটা সেগুলো ভেঙে গেছে। এখন প্রায় কয়েকশো মানুষ পুরোপুরি অ্যাফেক্টেড হয়ে গেছে, তাদের বাড়িতে জল ঢুকে গেছে, অ্যাফেক্টেড হয়ে গেছে। তো আজকে আমরা এসছি, কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি খুব সামান্যই এবং ঘুরে যাচ্ছি। ইমিডিয়েট যদি এখান থেকে ইরিগেশন দপ্তরের তরফ থেকে যদি বাঁধের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে কিন্তু যে কটা বাড়ি আছে এখনও টিকে আছে সেগুলো কিন্তু উড়ে যাবে। আমরা ইমিডিয়েট এটা নিয়ে আমাদের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কাছে যোগাযোগ করব, মিনিস্টারকে চিঠি করব। ইমিডিয়েট যদি কোনো কিছুর ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে কিন্তু চিরেই এই গ্রামটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।